समस्त को नमस्कार मो विनय स्वागत करुँ मो यूट्यूब चैनल रे पुनः गोटे नुआ भिडियो सामान केमती अच्छा समस्त आशा करें समस्त भलରେ थे ईश्वर आशीर्वाद सदा सर्वदा समस्त सहित रही था सांग मैंने आज आपण सहित सेयार करने जाऊँगी आउ कि नुआ कथा बहुत वर्ष पूर्वर बापा गोटे कथा शुणी आमर जी इनकम होदियो इनभेस्ट न हुआ जदियो खर्च न हुआ तेबे टंकार पहाड़ हो जाता एक्चुअली बापा से कथाटी कहीं कही मुझे आज बुझीपारुची से बुझीपार नी एमती कथा आकार से कथा होते एमती किसी गोटे शब्द किसी गोटे लाइन मो मुंडे बाजी आज पर्यंत से लाइनटा मो मुंडे अच्छी एवं जो मुझे जिनटा को बुझुची बापा से कहीं कथा कही जो बापा इनकम करुले घर चलाऊे तो से निजर अभिज्ञता निजर अनुभूतिटा को सेयार करते किंतु आज मुझे जिनसा सांग मैंने बुझीपारुची से बापा कहीं कही कारण मुझे देखुची प्रकृत कथा आम जी इनकम करुचे जदि खर्च न हुआ ताहले सतरे बहुत पैसा मनीष पाखे रहता बहुत किसी करता भगवान गोटे पटे देले आउ 5टा बाट खंजिकी रखी दे था खोलिकिना द्वार 5टा द्वार ये बाटे तुम पैसाटा जीव तो एमती लगी पैसा से कह जाए तो लक्ष्मी चंचला से आसबे जीवे आउ जेणे बाउंस को तेणे पोल मनीष जो कहते जार जेते आय तार सेते व्यय तो सांग मैंने आज आपण मान सहित गोटे सुंदर कथा भी शेयर करुँची ऋण जोटा आम कहे गोल्ड लोन सुना ऋण आम करुचे तो जीवन रे ऋण करवा उचित कि अनुचित सेटा मुझे आज आपण मान सहित शेयर करुँची सांग मैंने जिते आम आग को बढ़ापी चाहिए से भितर अनेक बाधा अनेक प्रतिबंधक आसब तो से आमको से सब सामना करने कि पड़ो से सब सामना करके आम आग को बढ़िले ताहले आम लाइफ रे किसी ना किसी आम हासिल करिपरिबा तो से कि निहाती रिस्क नबाको पड़ो ऋण करने कहीं चाहती ऋण ना शुणिले समस्ते भय करती किंतु मो लाइफ रे मुझे देखी आसूँ आमर घरे भी बहुत ऋण हुए और सांग मैंने आम छोटू बड़ हाँपाई कि हेले आम भितर भयटा को बाहर करा पड़ो साहस सहित सब जिन को सामना करा पड़ो निहाती रिस्क स्टेप किसी नबाको पड़ो गोटे उदाहरण दूसरी सांग मैंने जिते आपण किसी गोटे जिनस अचीव करने चाहते गोटे भल सपोज गोटे भल जगहटा मिल जाऊँ आपन को आपण पाखे कि से सफिसीयंट बालांस ना मनीष पाखे तो सब पैसाटा स्थिर होकर रहे ना पैसाटा आसे किसी बाटर खर्च हो जाए जदिव किसी आप सेविंग रखिंट तो सफिसीयंट होनी से पैसाटा आपन को से जिनसटा किणापी तो सेठी आपण निहाती जदि आपन को से जगहटा से भल लगुच आपन को से जगहटा पाइबा निहाती दरकार से जिनसटा माने जगहटा मुझे उदाहरण देली जे कौन सी जिनस हो तो आपन कौन करेंगे ना सेठी लोन करेंगे कि नाई ए जगहटा मोर दरकार ए जगहटा मुझे पकईकी रखी थी भविष्य में कि किसी गोटे हो पार तो निहाती आम से पैसा अरेंज करके जोटी भी होना कहीं ऋण करज करी जगहटा किणी था आस्ते आस्ते से सुझी दे था तो सांग मैंने कारण ऋणटा को आम धीरे धीरे चेष्टा करके चाहिए सुझा सुझी पार कि जगहटा थर जदि आम न पाई आउ जन किए नहीं जाऊँगी तो सेकेंड टाइम पुणी आम हाथ को आउ कि मिलवा जगह भारी कष्टकर कथा कारण भगवान सबुबले सुजोग बार बार दियंतिनी सुजोग किछि क्षण दियंती सजेसन किछि जन दियंती आमको तो सबुबले सुजोग आसेनी तो सुजोग हाथ छड़ा करवा अनुचित मो हिसाब रे जति मु जानुची जति बुझीची तो अन्य माने भी कहती ए जिनस तो सांग मैंने जिते जोटा आमको मिलवा कथा आजिका डेट रे समस्ते भल लाइफस्टाइल मेंटेन करुँच केवल ऋण करिकी माने माने केवल माने ना इनकम करुँच किंतु जिते पैसा सर्टेज होची जहाँ भी किसी पाखे जनकर देखिली तांकर बहुत इनकम कम किंतु तांकर एसी फ्रिज कूलर सब जिनस घरे अवेलेबल अच्छी भल लाइफस्टाइल मेंटेन करुँच किंतु सब किस्ती से गाड़ी हैला मोबाइल हैला एसी हैला जेकोसी जिनस हैला किस्ती रे आनिले मासको इनकम हैला किस्ती दे देले एमती गले कौन वर्षे कि 6 मास कि 2 वर्ष एमती गला परे जिनसटा आमर हो जाए किंतु किस्तीटा आउ रही किस्तीटा सुझ पड़ जाए धीरे धीरे तो ये हूँ कथा एक गली ना आम पाखे जो किसी पैसा न हो तो एमती किसी हो पारुची आ सब मेन कथा सांग मैंने आम उपर निर्भर कर सब जिनस जब नहीं आनी थोई पारे ताले सब जिन सुंदर जदि आम ऋण करवा न सुझी पार
ଋଣ କରିକି ଆଣିଥିବା, ଇଆଡ଼େ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ନ ଦେଇକି ନିଜର ଏଡ଼େ ସେଡ଼େ ବୁଲିବା, ଭଲ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଇସା ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ସେ ପଇସାଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ଦେବାନି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କ'ଣ କରିବ? ଆସିବ ଦୁଆର ଖଟଖଟ କରିବ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ଭଲ ୱେରେ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁଛେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, କି ମଣିଷ କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ପଇସା ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ବିଲ ଗାଁରେ ବିକୁଥିବେ, ଆମ ବୋଉ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିବ, ନାହିଁ ପଇସା ହେଇପାରୁନି, ଏତେ ପଇସା ପୁଣି କେଉଁଠୁ ବାହାର ଖରଚ କରିବ। ବାପା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସାହସର ସହିତ ସେ ପଇସା ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତିକି ଦରକାର ପଇସା ଦରକାର ଉଠେଇଦେଲେ, ଜାଗାଟା କିଣିଦେଲେ କି ଜମିଟା କିଣିଦେଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଇସାଟାକୁ ସୁଝି ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ହେଉଛି ତୁମର ଭାଗ୍ୟ। ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତୁମକୁ ସେ ବାଟ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଯିବ, ନାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ, ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ବି ଯେ ଆମ ମନ ଆମର ଚିନ୍ତା ସେଟାକୁ ବି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବି ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ଯାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯାହା ଆମେ ଭାବିବା, ଯାହା ଆମେ ଚାହିଁବା, ଆମେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଆମକୁ ଦରକାର, ତ କେଉଁଠି ନା କିଛି ପରିମାଣରେ ଭଗବାନ ସେଟା ଦିଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭଗବାନ ଉଚିତ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି, ନାଇଁ ହଁ ସେ ପିଲାକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସେ ମଣିଷକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର, ତ ସେ ଚାହୁଁଛି, ତା ଚାହିଁବାଟା ଭୁଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେବେ। କିଛି ପରିମାଣରେ ହଉ, ଅଳ୍ପ ହଉ କିମ୍ବା ବହୁତ ହଉ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଚାହିଁବାଟା ଯଦି ଖରାପ ଥିବ, ତୁମ ଚାହିଁବାଟା ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ, ତ ସେଇଟା ହୁଏତ ଭଗବାନ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଯାହା ବି ଚାହେଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଏନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ପାଏ ସେଥିରେ ଖୁସି ଥାଏ, ଯାହା ବି ନ ପାଏ ସେଥିରେ ବି ଖୁସି ଥାଏ। କାରଣ ଯେଉଁଟା ନ ପାଏ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁକି ଉଚିତ ନଥାଏ, ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଜାଣିଯାଏ, ବୁଝିଯାଏ, ନା ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁକି ଉଚିତ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦେଲେନି, ତ ଛାଡ଼। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି କି କିଛି ବର୍ଷ ମତଲବ ମାନେ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଥିଲା ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି, ମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥିଲି, କେମିତି କ'ଣ କରିବି ଲାଇଫରେ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ରହୁଥିଲି। ଏତେ ଟେନସନ୍ ରହୁଥିଲି ସେଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇମାଜିନ୍। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁଲି, ଭଗବାନ ସେଟାକୁ ବି ବିଚାର କଲେ, ନାହିଁ ତାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କପାଳ ଲିଖନ, ସେଇଟା ବି କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ କି ନାହିଁ ହଁ ଏ ଜିନିଷ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା, ବୋଧେ କେଉଁ ଜନ୍ମର କିଛି ହୋଇଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୀବନଟା ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ଗତିଶୀଳ। ତ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ପଇସା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ କହୁଥିଲି କି ପଇସା ଆସେ ତ ଗୋଟେ ବାଟକରେ କିନ୍ତୁ ଯାଏ। ସତ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜଣେ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯିବ, ତାର ଗାଡ଼ି, ତାର ମୋବାଇଲ, ତାର ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ, ତ ସବୁ ଏମିତି ହେଲା ବେଳକୁ ପଇସାଟା ଏତେ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ତ ନିହାତି ସର୍ଟକଟ୍ ହୁଏ। ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ହିସାବରେ ଚଳିବା, କିଛି ପରିମାଣରେ ଲିମିଟ୍ରେ ନେଇ ଆଣିଥିବା ସାଂସାରିକ କଥା ବହୁତ ଜଟିଳ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଥିଲା ଆଜିର କିଛି କଥା। ଯଦି କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ।